ministrando para a gente o tema Como a redenção em Cristo afeta nossas emoções. Di minggu lalu, Bapak Carlos Cardozo yang pernah hadir di sini, beliau presentasikan kepada kami bagaimana dampak penebusan di dalam emosional kita. Segundo Carlos Cardoso, a nossa alma, as nossas emoções, elas foram totalmente contaminadas com a queda de Adão. Menurut Bapak Carlos Cardoso, sejak dari kejatuhan manusia, seluruh hidup kita dan termasuk jiwa kita telah terkontaminasi dengan dosa. Então, quando nós nascemos e chegamos nesse mundo, todos já chegamos contaminados com a nossa alma doente, adoecida. Itulah kenapa ketika kita bersama-sama lahir di dunia ini, kita sudah lahir dengan tubuh dan jiwa kita yang terkontaminasi dengan sakit namanya dosa itu. A Bíblia diz que, portanto, que por um homem o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, então todos pecaram e por isso nós precisamos de Deus. Amin. Perdão. Dan firman menegaskan bahwa oleh satu manusia dosa telah masuk di dunia ini dan oleh karena itu kita semua mati. A obra da regeneração ou novo nascimento, essa obra é perfeita, ela restaura a nossa alma, nossas emoções, assim como o nosso espírito é renovado, é novo. Karya penebusan Kristus di kayu salib adalah satu karya yang sempurna. Dia memulihkan kita dan jiwa kita. Como diz o Salmo 19:7, a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura ou revigora a nossa alma. Sama seperti telah tertulis di Mazmur pasal 19 ayat 7 bahwa hukum Tuhan itu sempurna dan dia memulihkan jiwa kita. Lembramos também que ele disse que a regeneração da nossa vida em Cristo Jesus, ela vem através de 3 caminhos. Começa com arrependimento, depois o batismo nas águas, quando somos unidos a Cristo, e depois o dom do Espírito Santo que é derramado. Dan kita dapat mengingatkan kembali bahwa kemarin telah dibahas oleh Bapak Carlos Cardoso bahwa regenerasi atau penebusan itu dia dapat dicapai di dalam diri kita atau melalui pertama-tama pertobatan, pembaptisan dan karunia Roh Kudus itu sendiri. Disse mais ele que a justificação é a fé na morte de Cristo e a santificação é a fé na vida de Cristo em nós. Dan beliau menegaskan bahwa penebusan adalah menaruh iman kita kepada kematian Kristus di kayu salib, dan kekudusan adalah menaruh iman kita kepada pola hidup Kristus. A mesma fé que justifica é a que santifica. Dan itulah kenapa iman yang sama yang menebuskan kita adalah iman yang dipakai untuk menguduskan kita. Portanto, não há santificação sem amadurecimento e vice-versa. Oleh karena itu, tidak ada atau tidak pernah seseorang bisa mencapai kekudusan tanpa kedewasaan dan kedewasaan tanpa kekudusan. Carlos Cardoso conclui dizendo que nós não temos controle direto sobre as nossas emoções, mas temos sobre os nossos pensamentos. Dan kemarin Bapak Carlos Cardoso telah menegaskan bahwa memang kita tidak memiliki kuasa atas perasaan kita, tapi kita punya kuasa atas pikiran-pikiran kita.
Carlos Cardoso citou do texto de Filipenses 4:8 para nós. Dan Bapak Carlos Cardoso, dia menegaskan hal tersebut melalui Filipi pasal 4 ayat 14. Filipenses 4:14, né? 4:8. Oh, maaf, Filipi pasal 4 ayat 8. No verso 8, diz lá que tudo que é verdadeiro, nobre, puro, correto, justo, agradável e decente, isso nós devemos pensar. Dan pada ayat tersebut, di ayat 8 dari surat Filipi, pasal keempat menegaskan bahwa segala sesuatu yang sempurna, yang murni, itulah yang kita harus pikirkan. Mas eu gostaria de lembrar a todos os irmãos que os versos anteriores ao verso 8, de 1 a 7, Dan saya mau membawa satu ingatan kepada saudara-saudari bahwa semua ayat sebelumnya dari 1 sampai 7 mostra que essa decisão, essa escolha é sua e é minha. menegaskan bahwa keputusan untuk berpikir hal-hal yang baik yang disebutkan di ayat 4 itu adalah satu keputusan pribadi dari saya dan dari Anda. O irmão Paulo diz: permaneçam firmes no Senhor, vivam em harmonia. Dan saudara Paulus menegaskan kepada kita untuk hidup secara harmonis di dalam Tuhan. Se alegrem no Senhor, não andem ansiosos. Dan supaya kita hidup bahagia di dalam Tuhan dan tidak cemas. Peçam, orem, agradeçam a Deus. Dan di sana dia menegaskan supaya kita meminta kepada Tuhan, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Essas coisas são uma escolha, é uma decisão que nós fazemos. Hal-hal ini adalah satu keputusan yang kita lakukan untuk menaati ini. E se assim a gente faz, a gente colhe o resultado, que é a paz de Deus. Dan jika kita menaati perintah itu, kita akan menuai sebagai hasilnya adalah kedamaian Tuhan. Dito essas coisas, queridos, eu gostaria então de introduzir e fazer um link e falar sobre como alcançar essa maturidade. Dan sesudah kita membahas singkat yang telah disampaikan kemarin, saya juga mau menegaskan sekarang ini bagaimanakah kita mencapai kedewasaan tersebut. É Paulo mesmo quem fala dessa maturidade que deve ser expressada na nossa vida. Dan Paulus sendiri yang menunjukkan kepada kita bagaimana kedewasaan emosional ini harus ditunjukkan di dalam gaya hidup kita. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, Manuel, você pode ler para a gente? Sim. Di surat Paulus yang pertama kepada meu irmão. Desculpa ter te surpreendido, viu, querido? Não, tudo bem. É porque meu computador deu um problema aqui, aí eu não consegui usar os que eu já tinha preparado, né? 1 Coríntios 13, 11. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino. Di surat 1 Korintus pasal 13, ayat yang ke-11, Paulus menegaskan di sini, waktu saya masih kecil, saya berbicara dan berpikir dan membuat rencana seperti anak kecil. Então, o que Paulo está falando para nós aqui, irmãos? Está falando que a nossa vida com Deus deve ser um avanço, um progresso. Tem que haver um avanço de maturidade. Dan apa yang Paulus sedang bicara kepada kita di sini, Bapak Ibu, adalah bahwa kehidupan kita harus memiliki satu progres, satu kemajuan secara rohani. Ele fala, eu era menino e falava como menino. Di sini dia menegaskan bahwa dia bicara dulu seperti anak-anak kecil, dan dia bicara bahwa dulu dia memang anak kecil.
Pensava e raciocinava como um menino. Dia berpikir dan dia merencanakan segalanya seperti anak kecil. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Namun sesudah saya menjadi dewasa, saya meninggalkan segala perilaku anak-anak kecil. Gostaria de dar uma ilustração para vocês. Dan saya hendak memberikan satu perumpamaan bagi Bapak Ibu. Quando um bebê nasce, a mãe coloca em um berço. Ketika seorang bayi lahir, ibunya ambil dia dengan hati-hati dan taruh di satu tempat tidur. Porque ele é totalmente dependente dela, dos pais. Dan dia taruh dia dengan sangat hati-hati karena bayi ini sangat bergantung bagi ibunya. À medida que os meses vão avançando, essa criança ela vai crescendo. Dan pada saat anak-anak ini mulai memiliki bulan 1, bulan 2, semakin waktu lewat, dia semakin panjang, semakin besar. E chega uma hora que a mãe tem que tirar ele do berço para ele aprender a andar. Sampai tiba di satu saat di mana ibunya harus angkat anak ini dari tempat tidurnya karena sebenarnya sudah saat mengajar dia berjalan. Eu penso que é isso que Paulo está falando no plano espiritual para nós. Dan saya berpikir bahwa itulah proses yang Paulus sedang menegaskan kepada kita. Há um tempo de ser menino, há um tempo de ser bebê na fé. Secara rohani ada waktu untuk kita menjadi anak-anak kecil, bahkan seorang bayi dalam iman. E há um tempo de crescer em maturidade. Dan sungguh ada satu masa di mana kita harus benar-benar mencapai kedewasaan. Em Hebreus 5:12, diz lá o escritor o seguinte: Dan pada kitab Ibrani, pasal 5 ayat ke-12, sang penulis bicara seperti ini, sang penggarap bicara seperti ini. Diz lá, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisa de alguém que ensine para vocês as primeiras lições? Di sini menegaskan bahwa sejak dulu dan sampai sekarang sebenarnya semua kita seharusnya sudah memiliki dasar firman sehingga menjadi pengajar, tapi ternyata di saat itu mereka masih perlu dasar-dasar seperti anak bayi. E no final diz, em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Parece que o apóstolo foi decepcionado aqui. Dan sesudah itu di akhir ayatnya dia masih menegaskan, kalian masih sama seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan keras. Ini adalah satu nada suara seakan-akan sang rasul ini sedang kecewa dengan jemaat ini. E agora é Pedro quem fala sobre essa necessidade de maturidade, em 2 de Pedro 3:18. Dan kemudian kita mendengarkan dari Rasul Petrus pada pasal 3, ayat ke-18. Diz ele lá no verso 18: cresçam e continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Dan San Rasul Petrus menegaskan di suratnya yang kedua, ayat yang ke-18, supaya kita tetap berkembang, tetap mencapai kedewasaan. Por que Pedro está falando que precisamos avançar na graça, crescer no conhecimento de Jesus? Para nos livrar de algumas coisas, certamente. Dan dia menegaskan keras supaya kita berkembang dalam anugerah dan pengetahuan akan Kristus Yesus. Dan kenapa dia buat hal itu? Tentu saja supaya kita dimerdekakan dari berbagai hal. Por exemplo, Pedro fala nos versículos anteriores ao 18 que misalnya di ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang kita tegaskan di sini,
Petrus saja mulai mengajar dan menunjukkan banyak hal yang perlu kita perhatikan. Diz Pedro que amadurecer nas coisas de Deus, no andar com Deus, em primeiro lugar, vão nos livrar dos homens dominados pelas próprias paixões. Dan Petrus menegaskan bahwa seseorang yang dewasa di dalam firman atau secara emosional akan bebas dari guru-guru palsu. Vai também livrar a gente dos zombadores da nossa fé. Dan kedewasaan tersebut akan membawa kita untuk kemerdekaan dari orang-orang yang pencemooh terhadap iman kita. Vai livrar a gente também daqueles que ficam dizendo, olha, ele prometeu voltar e não voltou, gerando incredulidade no coração do discípulo. Dan dia juga bicara bahwa kedewasaan ini membawa kita kepada kemerdekaan dari orang-orang yang suka ucapkan dengan cara mengejek. Lihat, Kristus sudah janji kembali, tapi sampai sekarang tidak kembali sama sekali. Esses predadores desse mundo tenebroso, eles vão querer roubar o seu coração e as promessas que Deus te fez. Dunia yang sangat jahat ini, dia akan berusaha untuk mencuri dari hati Anda setiap firman Tuhan dan janji-janji yang Tuhan telah lakukan kepada Anda. Então, meus queridos irmãos, eu quero fazer uma afirmação à luz desse texto de Pedro. Quem não amadurece se torna presa fácil dos predadores desse mundo tenebroso. Tá longo, né, Manuel? Desculpa. Tá perfeito, eu consigo falar isso aí. Jadi, Bapak Ibu, berdasarkan 2 Petrus pasal 3 ayat 18 ini, saya mau tegaskan sesuatu kepada Anda, bahwa setiap orang yang tidak mencapai kedewasaan penuh, dia menjadi seperti angsa kepada predator-predator yang buas. Amém. Esse avanço, esse crescer no favor de Deus e no conhecimento de Jesus é fruto da sua experiência, das suas vivências diárias com Ele por meio do Espírito. Dan kedewasaan ini sebenarnya merupakan buah dari pengalaman-pengalaman Anda dengan Tuhan. Diz Pedro lá no verso 17, tomem cuidado. Dan Petrus menegaskan di ayat yang ke-17 di suratnya ini, supaya kita waspada. A pergunta que eu faço no texto é, cuidado de quem? De quem Pedro está falando que a gente precisa ter cuidado? Dan ketika saya baca di ayat ini, saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu, hati-hati atau waspada terhadap apa yang Petrus sedang menegur kita di sini. Precisamos ter cuidado de sermos arrastados pelos erros de pessoas imorais e caírem da nossa firmeza em Cristo. Kita perlu waspada seperti firman ini menegaskan supaya kita tidak diseret oleh segala macam jenis kesalahan dan dosa dari orang-orang yang jahat begini. Agora é Paulo quem fala ainda sobre a necessidade de avançarmos e amadurecer na nossa vida cristã. Dan sekarang kita kembali lagi kepada surat Paulus dan dia akan menegaskan kepada kita akan kebutuhan kita untuk menjadi dewasa secara emosional. E o texto agora é aquele de Filipenses, capítulo 3, do verso 12 a 14. Dan ayat yang kita akan bacakan ada tertulis di Filipi pasal 3 dari ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Paulo é muito preciso quando diz, eu não estou afirmando que já venci, ou seja, já me tornei perfeito. Dan Paulus dia sangat tepat dan tegas ketika dia bicara, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil mencapai tujuan saya itu. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Saya belum sempurna, tetapi saya terus berusaha untuk mencapai tujuan itu. Pois Cristo já me conquistou. Karena
itulah yang sudah direncanakan oleh Kristus Yesus untuk saya sebelum dia memanggil saya. E ele continua dizendo, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Dan di sini dia menegaskan jelas bahwa dia tidak sombong dengan merasakan bahwa sudah 100% dewasa. Porém, uma coisa eu faço, disse ele. Namun dia melakukan satu hal. Esqueço as coisas que ficam para trás e avanço para as que estão na minha frente. Dia menegaskan, saya melupakan semua hal yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang di depan saya. No verso 14, ele completa a ideia dizendo, corro direto para a meta, para conseguir o prêmio que é o chamado de Deus, por meio de Cristo, para a vida eterna. Dan di ayat yang ke-14, dia menegaskan seperti ini kepada kita. Sama seperti saya ikut lomba lari, mata saya tetap tertuju kepada sasaran, yaitu hadiah kemenangan yang sudah dipersiapkan bagi saya di surga. É preciso que a gente entenda esse trecho da carta de Paulo à luz dos versículos anteriores. Dan ada satu kebutuhan untuk kita menjabarkan tentang ke ayat-ayat yang kita baru baca ini berdasarkan atau menurut terang dari keseluruhan konteks perikop ini. Quando Paulo diz, esqueço as coisas que ficam para trás e avanço para as que estão pela frente, Ketika Paulus bicara di sini bahwa dia lupa akan segala sesuatu yang sudah berlalu, tapi dia memandang dengan tepat ke depan, ke hal-hal yang dia kejar di masa depan ini. ele está falando lá, não confiar nas cerimônias externas, que ele não confiava mais. Ele não confiava no seu nascimento nobre, sangue hebreu. Ele não confiava pelo fato de ser fariseu. E quanto à justiça por obediência às leis, ser perfeito, ele não confiava em justiça própria mais. Di situ kita akan menemukan dalam konteks ini bahwa hal-hal yang Paulus menegaskan bahwa dia melupakan itu adalah statusnya sebagai orang Yahudi. Dia tidak percaya lagi kepada karya-karya hukum Taurat. Dia tidak percaya kepada tenaga dia itu sendiri atau karena dia punya satu keturunan orang Yahudi. Dia lupakan semua hal-hal agamawi dan dia fokus kepada yang terutama. Irmãos, eu tenho uma pergunta para todos nós nesse momento. A pergunta é a seguinte: você quer continuar amadurecendo e avançando e prosseguindo em direção à estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo? Dan ketika kita melihat Paulus bicara semua hal ini, Bapak Ibu, saya punya satu pertanyaan untuk kita merefleksikan malam ini. Apakah Anda sedang terus-menerus berkembang sampai mencapai takaran ukuran kesempurnaan Kristus? Olha para você mesmo e faça algumas perguntas agora. Coba melihat diri seperti orang di depan kaca dan tanya kepada diri Anda sendiri. Quais as coisas que você acha que deixou para trás e quais as outras que você ainda não deixou? Apa saja hal-hal atau barang apapun, sifat apapun yang Anda rasakan Anda sudah meninggalkan, dan apa hal-hal yang lain yang Anda sadar bahwa Anda belum meninggalkan sama sekali. Precisamos ser sinceros conosco e com Deus. Kita harus menjadi seseorang yang jujur, bukan hanya dengan kita, tapi juga dengan Tuhan. No verso 15, Paulo fecha a ideia dele dizendo assim: Pada ayat ke-15, Paulus tutup pikirannya yang dia sedang bahas di sini dengan perkataan seperti berikut. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, significa espiritualmente maduros, devemos ter essa mesma maneira de pensar.
Jadi hendaklah kita semua yang sudah menjadi dewasa secara rohani mempunyai tujuan yang sama dan sasaran seperti saya. Esqueço as coisas que ficam para trás. Dan dia menegaskan, dan kalau ada di antara kalian yang tidak setuju, yang dia menegaskan di sini adalah, saya akan lupakan segala sesuatu yang tinggal ke belakang. Toda a sua vivência, a minha vivência, antes de conhecer a Cristo, era cheia de feridas e machucaduras. Segala pengalaman kita sebelum Kristus, segala sesuatu yang kita alami sebelum Kristus, terpenuhi dengan luka-luka batin dan juga kita melukai orang lain. Então, por meio da palavra, ela vai como água lavando e limpando a nossa mente, a nossa alma, nossas emoções e o nosso espírito. Namun melalui firman Tuhan dan puji syukur Tuhan, firman ini akan setiap saat dan semakin hari menyucikan kami dan menguduskan kami dari segala kejahatan yang ada pada kami. Todas as mentiras que o diabo colocou dentro da nossa mente quando vivíamos longe de Deus, elas se transformam em verdade em Cristo. Cristo desfaz essas mentiras. Segala kebohongan yang iblis menaruh di dalam kita telah dipatahkan oleh karya Kristus Yesus, dan Kristus membawa kita kepada kehidupan di dalam kebenaran. Meus queridos irmãos, chega de viver o passado. Vamos olhar adiante. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sudah cukuplah waktu kita hidup di dalam kebohongan. Sekarang kita terpanggil untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Continue confiando na obra perfeita da regeneração, da redenção de Cristo na sua vida. Tetaplah percaya penuh kepada karya penebusan Kristus Yesus di kayu salib di dalam hidup saudara-saudari. Então, à luz disso daí, de tudo que estamos falando, a vontade de Deus é que a gente continue amadurecendo para Deus, para Cristo. Jadi, menurut segala sesuatu yang kita sedang bahas di sini, kehendak Tuhan adalah supaya kita tetap berkembang hari demi hari. Bom, resumindo então, o que nós estamos falando até aqui, você vai perceber que não sobra praticamente nada e não vale a pena confiar em nós mesmos, na nossa justiça própria, tão somente na cruz de Cristo. Jika Anda benar-benar memahami apa yang kita sedang bahas menurut ayat-ayat ini, Anda akan menyadari bahwa sebenarnya tidak ada apapun yang kita bisa lakukan atau memegah di dalam diri kita sendiri, bahwa yang sebenarnya kita perlu hanya percaya dan mengakui bahwa karya Kristus Yesus adalah cukup untuk menyempurnakan dan mendewasakan kita. Maturidade é resultado de vivências, de experiências, de perdas e ganhos ao longo da jornada com Jesus. Kedewasaan penuh adalah hasil dari satu petualangan atau perjalanan pengalaman yang kita menang dan kita kalah di dalam Kristus dan dengan Kristus. Quantas perdas e ganhos ao longo dessa caminhada com Cristo você já teve? Eu tenho as minhas. Coba saja Anda berpikir betapa banyak hal yang Anda sudah hilang, sudah menang di dalam petualangan atau perjalanan Anda dengan Kristus Yesus. Saya pun punya banyak hal yang saya sudah hilang dan banyak hal yang saya sudah menang. É essa troca de ganhar e perder na caminhada que vai produzindo maturidade e forjando dentro da gente o caráter de Deus.
Dan pertukaran inilah yang membentukkan kedewasaan Kristus dan karakter Allah di dalam kita. Kita hilang hal-hal yang tidak dibutuhkan, hal-hal yang buruk, dan menang dari Tuhan pengalaman-pengalaman dan sifat-sifat yang memuliakannya. Hebreus, no capítulo 5, de 8 a 9, é um texto muito importante para a gente rever. Di kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 9, ini adalah satu perikop sangat penting untuk kita bisa melihat kembali. Diz lá que, embora sendo filho, ele, Jesus, aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. Di sini menegaskan bahwa Yesus, walaupun dia adalah anak, dia belajar menaati oleh penderitaan yang dia alami. E uma vez aperfeiçoado ou maduro, tornou-se a fonte da salvação nossa. Dan sesudah dia mencapai kesempurnaan, atau kita bisa bilang kedewasaan, dia menjadi sumber keselamatan bagi kita. Então, irmãos, para ir para uma conclusão final dessa nossa linha de raciocínio, eu gostaria de lembrar a todos nós que a maturidade na nossa vida é um processo natural. Jadi saudara-saudari, saya mau menegaskan dalam bentuk satu kesimpulan bahwa kedewasaan emosional atau kedewasaan apapun adalah hasil yang harus dicapai secara alami. É um processo natural, mas caminha ao lado com um processo sobrenatural quando andamos com Jesus. Dan kita harus punya kesadaran bahwa kedewasaan itu, pencapaian kedewasaan adalah satu proses alami yang disertai oleh satu proses supranatural dalam perjalanan dengan Kristus Yesus. Deixa eu ilustrar novamente isso que eu estou falando. Biarlah saya kasih satu contoh mengenai hal ini. A semente que coloca na terra, ela germina, ela cresce, ela amadurece, dá frutos e morre. Ketika Anda mengambil satu biji, satu benih apapun, dan tanamnya di dalam tanah, dia akan mulai melahirkan tunas-tunasnya itu, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, dan akhirnya wafat, mati. Da mesma maneira, a palavra de Deus como semente que cai no nosso coração. Dengan cara yang sama, itulah firman Tuhan ketika masuk di dalam hati kita. Ela germina e cresce. Dia bertumbuh dan berbuah. Ela amadurece, floresce e dá frutos. Dan dia membawa kedewasaan yang menghasilkan bunga kemudian buah. A maturidade sua e minha, andando com Deus, por meio do Espírito Santo, precisa de esforço. Namun, kita perlu perhatikan bahwa pencapaian kedewasaan kepada Anda dan kepada saya juga punya semacam usaha. De decisão sua e de escolhas corretas. Dan butuhkan juga kita memiliki keputusan dan pemilihan yang tepat di dalam hidup kita. O que eu quero dizer é que ninguém dorme pecador e acorda santo. Yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah bahwa tidak pernah ada seseorang yang pergi tidur sebagai orang berdosa dan bangun sebagai orang kudus. Ninguém dorme bebê e acorda adulto. Sama seperti tidak ada anak bayi yang pergi tidur sebagai bayi dan pada pagi hari dia sudah dewasa. Eu gostaria de fazer uma afirmação aqui à luz desses textos que nós lemos.
Dan saya hendak menegaskan sesuatu di sini menurut ayat-ayat yang kita sudah baca di sini. Nosso nível de maturidade, ele será medido pelo de renúncia, entrega e dependência de Deus. Tingkat kedewasaan kita bisa diukur oleh tingkat penolakan atau penyangkalan akan segala sesuatu yang kita lakukan demi mencapai hubungan dengan Tuhan. O que foi dito anteriormente, e estamos reforçando agora, é que tudo aquilo que nós trazemos para a nossa mente de palavra de Deus vai produzir mudanças e transformação nas nossas emoções, transformação no nosso espírito. Segala sesuatu yang kita sudah baca tadi di dalam firman Tuhan, saya tegaskan di sini sekarang adalah bahwa kita perlu bawa kembali firman Tuhan untuk membarui pikiran kita, dan dia akan menghasilkan perubahan dan buah-buah dalam kedewasaan rohani. A pergunta que eu faço para você também é a seguinte: você acredita que Deus está interessado em que você amadureça na sua vida, na sua fé? Sim ou não? Dan satu pertanyaan yang saya mau tinggalkan ini dilakukan kepada Bapak Ibu adalah, apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tertarik akan pertumbuhan kedewasaan emosional Anda? Então, a outra pergunta é: se Deus está interessado em que você amadureça mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, então quem é que pode avançar ou retardar essa maturidade? Quem é que você acha que trava esse avanço ou esse retardo? Dan salah satu atau satu pertanyaan lagi yang saya bisa lakukan sesudah saudara jawab yang tadi adalah, jika Tuhan benar-benar tertarik akan pertumbuhan emosional, mental, rohani Anda, siapakah yang bisa memperhambatkan perkembangan emosional Anda atau kedewasaan itu? Meus irmãos, todo mandamento que o Senhor, por meio de seu Espírito, entregou para nós, para você e para mim, ele já te deu a capacidade de obedecer. Bapak, Ibu, saudara-saudari, segala firman Tuhan, segala perintah yang Kristus berikan kepada kita, Dia sendiri telah memberikan juga kepada Anda kemampuan untuk menaatinya secara total. E eu quero fazer um desfecho final dizendo o seguinte. Dan saya mau tutup dengan mengatakan seperti ini. O avanço ou retardo da nossa maturidade em Deus vai depender das nossas escolhas e decisões. Kemajuan dari perkembangan kedewasaan emosional kami atau kemunduran ini, keguguran secara dalam proses pertumbuhan ini akan bergantung kepada keputusan-keputusan yang kita lakukan di hidup sehari-hari. Ser santo ou impuro é você quem decide. Jadi kudus atau najis adalah keputusan Anda. Perdoar ou odiar. Mengampuni atau membenci. Amar a Deus ou amar o mundo. Mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Pregar o evangelho ou não pregar. Beritakan Injil atau tidak memberitakan Injil. Ser generoso ou avarento. Menjadi seorang yang murah hati atau serakah. Hospedar ou não hospedar pessoas na sua casa. Menjamu atau tidak menjamu orang. É assim que nós
vamos amadurecendo, tomando decisões corretas e obedecendo o mandamento do Senhor na nossa vida. Dan dengan prosedur seperti itu, proses seperti itu yang kita semakin hari semakin mencapai kedewasaan melalui anugerah Tuhan, kedewasaan emosional kita tercapai. Manuel, eu termino com o texto de 1 João 3,2. Você pode ler para os irmãos? E aí eu fecho a nossa linha de raciocínio aqui. Dan saya mau tutup percakapan saya di sini dengan baca 1 Yohanes 3 ayat 2. É 1 João 3:2, né? 1 João 3,2, isso. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2, dan saya sedang baca di sini di versi TSI, Bapak Ibu bisa baca dalam versi yang lebih disukai. Saudara-saudari yang saya kasihi, sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Akan tetapi kita tahu bahwa waktu Kristus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia, karena kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Haleluya. O propósito eterno de Deus continua o mesmo. O desejo de Deus é que a gente possa crescer, amadurecer até a estatura completa de varão, que é Jesus Cristo, e se parecer com Ele. Rencana agung Allah tetap sama, dan rencana utama dari Tuhan adalah agar kita bisa lahir, bertumbuh, dan mencapai kedewasaan seukuran setakaran dengan Kristus di dalam Tuhan. Amém. Fechamos. Por hoje é isso. Dengan demikian saya berterima kasih